ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Ризо Ардакиниён ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардааст мулоқот намуд. зимни мулоқот масъалаҳои вобаста ба ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои саноату энергетика, роҳу коммуникатсия, молия ва фаъолияти бонкӣ, кишоварзӣ ва сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷонибҳо ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ ҳавасмандӣ зоҳир намуданд. соли 2020 дар Тоҷикистон беш аз 300 тонна пилаи хушсифат истеҳсол карда шуд ки ин нишон дод барои қонеъ кардани талабот ҳанӯз кофӣ нест. коршиносон барои рушди истеҳсолоти ватанӣ махсусан пилаи хушсифат ки ҳамчун маҳсулоти асосӣ барои истеҳсоли матои атлас ба шумор меравад, истифодаи имкониятҳои мавҷударо зарур ва саривақтӣ мешуморанд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. имрӯз ки талаботи аҳолии ҷаҳон ба намудҳои гуногуни либоси миллӣ ва шинаму зебои тоҷикӣ атласу адрас бештар аст, барои афзоиши иқтидори истеҳсоли он дастрасии корхонаҳои ватанӣ бо пила ва дигар намуди маҳсулоти асосӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. аз ҳама муҳим дар доираи барнома ва ҳамкориҳои иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Ӯзбекистон истеҳсол ва коркарди пила зиёд ва таҷрибаи давлатҳои пешрафта аз худ карда мешавад. кирмакпарварӣ ва роҳҳои ҳалли мушкилоти дар ин самт ҷой дошта, ин ҳама зимнан дар ҳамоиши навбатӣ ки дар палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон бо иштироки коршиносон ва намояндагони лоиҳаи барқарорсозии рушди устувори атлас ва абрешим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон доир шуд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. ашёи асосии ин албатта пила мебошад ва дар доираи лоиҳа ба ин масъалаҳо низ диққати махсус дода мешавад. он атласу адресе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешавад, бояд онро мутобиқ гардонем ба стандартҳои ҷаҳонӣ. таҳлилгарон бо назардошти зиёд гардидани талаботи аҳолӣ ва бештар муаррифӣ намудани либосҳои миллӣ, махсусан атласу адрас, афзоиши иқтидори истеҳсоли ин намуди либоси миллиро муҳим мешуморанд. дар соли 2021 дар доираи барномаи рушди кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 дар нақша аст 680 тонна пила истеҳсол карда шавад. ин нишондод ҳанӯз ҳам қонеъкунандаи талабот нест ва барои зиёд намудани иқтидори истеҳсоли пила ва афзоиши дарахтони тут ки сол то сол шумора ва ҳосилнокии он кам мешавад, бояд тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардад. дар ин самт татбиқи лоиҳаи рудсис ки ду кишвари дӯсту ҳамсоя Тоҷикистону Ӯзбекистонро фаро мегиранд, натиҷаовар арзёбӣ карда мешавад. барномаи мо барои барқароркунии рушди устувори пилапарварӣ ва истеҳсоли атлас дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон амалӣ мегардад. ин барнома 3 сол идома меёбад. мо ҳар гуна стратегияро барои рушди истеҳсоли атлас ва абрешим ба кор мебарем. аллакай дар ин самт харитаи Тоҷикистонро вобаста ба масъалаҳои абрешим ҳамроҳ кардем. таваҷҷӯҳ ба соҳаи кирмакпарварӣ, ворид ва насб намудани технологияи муосир дар корхонаҳои истеҳсоли атлас, бунёди корхонаҳои нав, истеҳсол ва бо дизайни муосир пешниҳод намудани либосҳои миллӣ аз ҷумла атласу адрас, рушди минбаъдаи соҳаро таъмин ва ҳамкориҳои иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷумҳурии Ӯзбекистон боз ҳам тақвият мебахшад. зоиршои тағоимурод, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. мавзӯи дигар. ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлати шоҳасари тоҷикон бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сифати баланд чоп гардида ба ҳар як хонаводаи тоҷик дастрас карда мешавад. ин навбат сокинони ноҳияи айнӣ соҳиби асари бунёдии қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров гардиданд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. бо иштироки гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи муайяни китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба аҳолии ноҳияи айнӣ дастрас карда шуд. тақсимоти ин тӯҳфаи пешвои миллат дар 8 ҷамоатҳои деҳот ба ҳар як оила супорида мешавад. асари бунёдии қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров در علم تاریخ شناسی وطنی و خارجی شهرت بزرگ دارد. مؤلف تاریخ خلق تاجیک را در پایه کنسپت مکمل علمی تحقیق کرده
از موادهای فراوان تاریخی استفاده نموده است. هر فردی بیداردین ملت باید آموزش تاریخ خلق عزیزش را وظیفه مقدس خود داند، از گذشته پرشیب و فراز آن سبق گیرد و با کارنامه‌های فرزندان مردم شناس شده آنها را در حافظه تاریخیش جای دهد. در شرایط امروزه مطالعه این اثر پرقیمت برای آموختن و شناخت درست و واقع بینانه گذشته خلق تاجیک نقشی مهم گزیده به تحکیم خودشناسی ملی ساکنان کشورمان مساعدت می‌نماید. به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی شاه اثر تاجیکان با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صفت بلند چاپ گردیده همچون تحفه پیشوای ملت به هر یک خانواده تاجیک دسترس کرده می شود. هر شخص با مطالعه این اثر گران ارزش آگاهی پیدا میکند که تاجیکان از دوره‌های دوری تاریخ دارای فرهنگ بلند، تمدنی پرقناوت و دولتساز بودند. بابا جان غفورов که با تحقیق مکمل علمی در آثار دارای ارزش بلند خود موقع تاجیکان را در قلمرو آسیای میانه استوار نگاشته است، برای امروز و آینده ملت افتخار بزرگ می باشد. از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همه جانبه دستگیری می یابد. موفق ترین سیاست فرهنگی می باشد که برای تقویت بخشیدن به استقلال سیاسی و خودشناسی ملی زمینه باسزایی میگذارد. حتی خبری از نقد چاپ نمودن و به هر یک خانواده تاجیکستان رسانیدن کتاب تاجیکان چنان به ذهن و تفکر مردم تاثیرگذار است که با این کتاب مشرف شدن را همه بی‌صبرانه انتظاری میکشند. ادامه اخبار. برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته دوام سالهای صاحب استقلالی با مقصد حل مشکلات راه و کمونیکاسیا برنامه و تدبیرهای ضروری مورد تطبیق قرار داده شد. در همین زمینه امروزها ساختمان قلعه راه شکیف، قلعه خنبی، شورای دوشنبه، کولاب، قلعه خنب، خاروخ، مرغاب، قلمه با صورت ادامه دارد. گزارش همکارانی با از روی اطلاع هیئت تکنیکی مهندس ساختمان قطعه راه شکیف قلعه خم دروازه عمومی راه نام برده 25 کیلومتر و 640 متر را تشکیل داده، موضع‌های ساختمانی به قسمت‌های علاهیده جدا گردیده در آن مکان‌هایی که کارهای اساسی زمینی انجام یافتند منفرش‌کنی قبط یکم راه به راه مانده شده است. علاقه 35% منفرش‌کنی قبط یکم راه به انجام رسانیده شده است که در مجموع 13 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. همه روزه از 500 تا 1 کیلومتر راه منفرش می گردد. از روی اطلاع مهندس راهساز محمد جان شیرینجانov ساختمان راه جوابگوی معیارهای جهانی بوده با جلب زیاده از 300 نفر راهسازان تاجیک و نزدیک 30 نفر متخصصان خارجی ادامه یافته ایستاده است. مهمترین از کارهای ساختمانی منفرش‌کنی راه نیز با سرعت ادامه دارد. حال ما در قطعه ساختمان راه در اولی کیلومتر اولش از نول من سر کردیم، آغاز نمودیم و رفته ایستادیم. چنانکه که میبینید در این قطعه اولی راه کارهای ساختمانی، کارهای زمینی به اتمام رسیده هستند. کارهای قبورهای آبگذر را گذراندن شنانده شده است. کارهای جوبارهای آب پرتور و ساختمانش به اتمام رسیدند. عین حال کارهای ساختمان زیرقبط راه، ساختمان منفرش‌کنی راه، ساختمان‌های راه‌های پیاده‌گرد و ساختمان روشن‌کنی در قشلاق‌ها ادامه دارند. با ساخته گردیدن قطعه راه شکیف قلعه خم حرکت نقلیات اتومبیلگرد بین درواز دوشنبه به حد امکان به خطر می گردد. خطرهای احتمالی از بین می روند. بعد به اتمام رساندن ساختمان این قطعه راه تجدید و از نوسازی قطعه راه اتومبیلگرد قلعه خم ونج تا دروازه ناحیه روشان آغاز می یابد. ساکنان شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای آبادانی را وسعت بخشیده برای با دستاوردهای نظررس استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تلاش می‌نمایند. در ناحیه شهر توس از 364 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 338 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. گزارش از ناحیه شهر توس.
баҳри татбиқи амалии нақша ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагӣ истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон нақша чорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи маҳал таҳризӣ гардида давоми 3 сол марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодаанд. мувофиқи иттилои масъулин то ба имрӯз дар ноҳия аз 364 иншооти ба нақша гирифташуда 338 адади он мавриди истифодаву баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. бинову иншооти ба нақша гирифташуда аз 10 адад муассисаҳои томактабӣ, 16 муассисаҳои таълимӣ, 10 бунгоҳи тиббӣ, 10 маркази саломатӣ, 4 дукони ҳунармандӣ, 13 майдончаҳои варзишӣ, 17 адад иншооти соҳаи саноативу истеҳсолӣ, аз навсозиву ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани боғи фарҳангу фароғатии ба номи Тус, майдони Исмоили Сомонӣ, парчам ва нишони давлатӣ, марказҳои хизматрасонӣ, тӯйхона ва меҳмонхонаҳо, таъмиру аз навсозии роҳу пулҳои мошингузар, чароғонкунии кӯчаҳо, кашидани хати оби нӯшокӣ ба деҳаҳои эҳтиёҷдошта ва дигар иншооти барои таъмини шароити арзандаи сокинон мусоидаткунанда иборат мебошад. тавре мушоҳида гардид, имрӯзҳо низ раванди корҳои сохтумонӣ дар иншооти дигари ҷашнӣ бо маром идома дошта, масъулин ва сохтумончиён бо боварӣ иброз менамоянд, ки дар муҳлатҳои муайян гардида корҳоро ба анҷом мерасонанд. қобили зикр аст, ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти рушди маҳал бахусус бунёду ба истифода додани иншооти гуногун таъинот баробари рушди инфрасохтор, шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдасттарин деҳу рӯстоҳои мамлакат муҳайё карда мешавад. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи шаҳри Туз барои барномаи ахбор. дар деҳаи себи сурхи ҷамоати деҳоти ватани ноҳияи Фархор бо иқдоми шахсони ватандӯст баъди таъмири асосии роҳ ва корҳои чарғонкунӣ барои ҳалли мушкилоти сокинон 2 чоҳи амудӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд, ки минбаъд аҳолӣ пурра бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар деҳаи себи сурхи ҷамоати деҳоти ватани ноҳияи Фархор бо дастгирии шахсони ватандӯсту саховатпеша, соҳибкорон ва аҳли ҷамоатчигӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ бо маром идома дорад. дар доираи вусъати чунин тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ ва татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушду тараққӣ додани шаҳру деҳоти кишвар барои таҳкими инфрасохтори деҳот бо саҳми шахсони ватандӯст роҳҳо асфалтпӯш ва деҳа пурра чароғон карда шудааст. дар як муддати кӯтоҳ деҳаи мо ба кулли тағйир ёфта, роҳҳо асфалтпӯш, кӯчаҳо чароғон ва аҳолӣ ба оби тоза таъмин гардид. ман аз номи кулли занони ин деҳа ибтидо миннатдории хешро ба сарвари мамлакат ва онҳое ки дар шукуфоии ин деҳа саҳмгузорӣ карданд баён менамоям. дар деҳаи себи сурх дар асоси татбиқи сиёсати созандагиву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастуру супориши асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди дар ҳар як деҳот ташкили кошонаи ҳусн, сартарошхона, ҳаммом, таъмиру азнавсозии иншооти соҳаи иҷтимоӣ ва беҳтар намудани таъминоти оби нӯшокӣ бахшида ба солҳои рушди деҳо, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ якчанд нуқтаи хизматрасонӣ аз ҷумла мағозаи хӯрокворӣ, сартарошхона, дорухона, нуқтаи фурӯши молҳои рӯзгор бунёд гардида аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин карда шуд. дар деҳаи себи сурх 260 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад. мушкили аҳолӣ оби нӯшокӣ буд дар тирамоҳу зимистон. ба дастгирии оилаи Хайруфҳо ин мушкилӣ роҳи ҳалли худро ёфт. саҳми оилаи Хайруфҳо дар корҳои ободонии деҳа назаррас арзёбӣ карда мешавад, зеро бо ташаббуси бевоситаи бародарон ва пайвандони ин хонадон баъди таъмири асосии роҳ, корҳои чарғонкунии деҳа мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ низ роҳи ҳалли хешро пайдо намуд. мо дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти мамлакат ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оилаи Хайруфҳо бо фарзандо ва бародаро маслиҳат кардем, ки ин масъаларо ҳал кунем. дар деҳа 2 чойи оббарорӣ омода кардем ва дар масофаи 4500 метр қубурҳои обгузаронӣ гузаронида дар 40 нуқта ҷумақҳои обгирӣ
ташкил кардем. чоҳҳои амудӣ бо насби 2 адад таҷҳизоти обкашӣ фишораш баланд сохта шуда он дар масофаи қариб 1000 метр то қисмати болоии деҳа обро интиқол медиҳад. барои пешгирии хароҷоти иловагии нерӯи барқ ва ба таври худҷорӣ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ дар ҳудуди деҳа 2 зарфи обгирӣ ҳаҷмаш бузург, яке дар манора ва дигаре дар доманаи теппа дар баландӣ зиёда аз 30 метр гузошта шудааст ки аз ин ду мавзеъ тавассути хатҳои асосӣ ва дохили деҳа оби нӯшокӣ ба сокинон таъмин карда мешавад. дар доираи чунин иқдомҳои созандагӣ вазъи иҷтимоии аҳолии деҳот соласол беҳтар мегардад. аз ҷумла дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи себи сурхи ҷамоати деҳоти ватани ноҳияи фархор иншооти нави соҳаи маорифу тандурустӣ, яъне аввалин муассисаи таҳсилоти асосӣ ва бинои нави бунгоҳи тиббӣ бо таҷҳизоти зарурӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва тибқи нақша дар деҳа барои ҳалли мушкилоти норасоии ҷои нишасти хонандагон бинои нави мактаб бунёд мегардад. фарзандони мо ба деҳаи ҳамсоя аз 2 то 3 километр масофаро тай карда дарсхона мерафтанд. мактаби 9 сола яъне асосӣ ташкил кардем, мин баъд ба мактаби миёна табдил додем, онро фарзандо хонданд. айни ҳол дар деҳа сохтмони мактаби типи нав барои 640 хонанда дар 2 ошёна давом дорад. мо инро ҳама аз файзу баракати иstiqlol мебинем ки бо супориш дастурҳои ҷаноби олӣ ин корҳо ба сомон расонда шудааст. мушкилоте ки солҳои пешин дар давраи зимистон ва аввали мавсими баҳор сокинонро зиёд ба ташвиш оварда буд, пурра бартараф гардид. сокинони деҳот ва шахсони ватандӯст бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии кишвар ва сиёсати давлату ҳукумат иқдом гирифтаанд ки чунин корҳо ободониро вусъат бахшида ҷиҳати боз ҳам таҳкими инфраструктури деҳот мусоидат намоянд. барои пешрафти рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Истиқлол, иҷрои буҷет, нақшаи давлатӣ, таъмини сокинон бо ҷойҳои корӣ, нақши соҳаи саноат ва фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ муҳим мебошад. ҳоло дар шаҳри Истиқлол бунёди иншооти соҳавии гуногун амалӣ мегардад ки сохтмони кӯдакистон бо фарогири 260 ҷой аз умраи онҳост. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. дар шаҳри Истиқлол иқтидору имкониятҳои соҳаи саноат мавҷуданд ки як воситаи ғанӣ гардидани буҷети давлатӣ, таъмини сокинон бо ҷойҳои корӣ, вусъат бахшидан ба соҳаи саноат аст. корхонаи металлургии ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой дар шаҳри Истиқлол ки моҳи ноябри соли 2017 мавриди истифода қарор гирифт, заминаи рушди соҳаи саноат дар шаҳри Истиқлол арзёбӣ мегардид. баъди ба фаъолият оғоз кардани корхона дар самти таъмину дастрасӣ ба оби полоишӣ дар истеҳсолот мушкилӣ пеш омад. соли 2018 ва 2019 бо тадбирҷӯиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Истиқлол аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии Нури Ховари Вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурӣ бо аз навсозии 5 чоҳҳои амудии мавзии поёнии шаҳри Истиқлол ва сулнасби таҷҳизоти барқӣ, насосҳои обкашӣ ва қубурҳои полиэтилении қудрашон гуногун ҳаҷм дар масофаи 4.5 километр ба корхонаи металлургии шаҳри Истиқлол хати об кашида шуд. ин иқдом замина барои фаъолияти корхона фароҳам овард ва давра ба давра бо дастрасию таъмини дастгоҳу таҷҳизоти лозимаи корӣ, корхонаи металлургии шаҳри Истиқлол фаъолияти худро ба роҳ монда, айни замон дар ин ҷо дар 3 баст 277 нафар кормандони мутахассисони Тоҷикистону Хитой кору фаъолият менамоянд ва ҳоло барои коркарду истеҳсоли металли сурб аз 3 хумдони мавҷуда 2 адади он мунтазам фаъолият дорад ки дар як моҳ аз 2.5 ҳазор сар карда то 3.5 ҳазор тонна металли сурб истеҳсол мегардад. айни замон дар корхонаи металлургии шаҳри Истиқлол 277 нафар кормандон кор мекунанд ки маоши коргарон 20% зиёд карда шуд ва ҳамзамон иловапулиҳо ба кормандон низ 20% афзоиш дода шуд. бо ба кор андохтани хумдони сеюми металлгудозӣ фаъолияти пурра шумории коргарон ба 350 нафар расонида мешавад. дар як моҳ аз 3 то 3.5 ҳазор тонна сурб истеҳсол мекунем ки дар як сол 35 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. ҳоло мо ашёи хомро коркар карда дар хумдонҳои истеҳсолӣ бо гармии 1300 дараҷаӣ металли сурб истеҳсол мекунем. бо фаъолияти корхонаи металлургӣ ва боз истифодаи имкониятҳои мавҷудаи соҳаи саноат дар шаҳри Истиқлол дар иҷрои ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар нақши созгор мегузорад. ҳоло бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой дар шаҳри Истиқлол бунёди кӯдакистони замонавӣ бо фарогирии 260 нафар кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ ба роҳ монда шудааст ки айни ҳол зерсохтмони иншооти нав анҷом дода шудааст. ҳоло беш аз 50 нафар сохтмончиён аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ корҳои сохтмониро вусъат бахшида дар назар аст ки бинои кӯдакистони замонавиро дар арафи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мавриди истифода қарор диҳанд. дар шаҳри Истиқлол 130 нақша чорабинӣ ба
نقشه گرفته شده است که الحال تا امروز 120 بند آن اجرا گردید. کارخانه مشترک کیوی صنعتی تاجیکستان خودروی به فعالیت شروع نمود. زیاده از 100 نفر باشندگان شهر با کار دائمی تامین گردد. در شهر استقلال ولایت سوق و استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد تعمیر و نوسازی 130 انشاءات نو به نقشه گرفته شده. در این سمت کارهای زیاد بهره بنیاد انشاءات ضروری، تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات کار و خدمت‌رسانی، چراغانکنی، آباد و نظرآباد گردیدن گلگشت و خیابان‌ها انجام داده. این اقدام‌ها برای باز هم آباد و زیبا شدن شهر استقلال زمینه گذاشته. ساکنان شهر استقلال با چنین آمادگی و آبادی‌ها جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان را استقبال می‌گیرند. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، شهر استقلال برای برنامه اخبار. استحصال محصولات عوضکننده واردات یکی از هدف‌های حکومت مملکت و رشد کارخانه‌های استحصالی در مملکت به حساب می‌رود. با مقصد رسیدن به این هدف در جمعیت دارای مسئولیت محدود اتحادیه استحصالی نساجی تاجیک تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. گزارش محمد مومیزاده و بهادر استان. نمایش لباس‌های مکتبی جمعیت دارای مسئولیتش محدود اتحادیه استحصالی نساجی تاجیک شماره زیادی کارمندان ساحه معارف را در شهر دوشنبه به هم آورد. تطبیق با ثمر برنامه دولتی و جلب مبلغ‌گذاری بنیاد کارخانه و کارگاه‌های دوزندگی برای استحصال لباس یگانه مکتبی در داخل کشور یکی از هدف‌های مهم حکومت جمهوری محسوب می‌یابد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اتحادیه استحصالی نساجی تاجیک از زمره کارخانه‌هایی است که در آن برای خوانندگان لباس یگانه مکتبی آماده کرده می‌شود. با گفته آموزگاران سر لباس یگانه مکتبی که در این کارخانه استحصال می شود دارای صفت خوب می باشد. در این وخوره اوید به سر لباس خوانندگان که صفت آنها را ما دیده برآمده که بهتری صفت ها است. همه ساله باید قید کرد که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 128 شرطنامه می‌بندیم. امسال ما تصمیم گرفتیم که با همین کارخانه نساجی شرطنامه بندیم. مسئولان این کارخانه دوزندگی تاکید می‌دارند که با مؤسسه‌های تعلیمی شرطنامه بستند و طبق فرمایش آنها سر و لباس آماده می‌نمایند. این کارخانه وطنی کوشش بر آن دارد که سال تا سال با استفاده از تجهیزات معاصر استحصال محصولات خودی را افزون نماید و طلبات خوانندگان را قانع نمایند. سر و لباس‌های مکتبی که امروز در کارگاه ما گفته می شود، من با باوری کامل گفته میتونم که نظر به اون محصولات هایی که از خارج کشور وارد میگردند در بازارهای کشور پیشکش پدر و مادران پیشکش مکتب بچگان میگردند صفت عالی، صفت خوب و نرخش ارزانتر می باشد. وقتی که در خود کشور استحصال می شود خواهیم نخواهیم نرخ آن ارزانتر می شود نسبت اونی که از خارج وارد میگردند. امروز ما با دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی با 4 معارف‌های ناحیه پایتخت شرطنامه‌های دو طرفه بستیم و بغیر از این ما با دیگر ناحیه‌های تابع مرکز ناحیه‌های کشورمون امروز ما شرطنامه‌های دو طرفه داریم. از آن جمله با شهر ترسوزاده، ناحیه خراسان، ناحیه پنج، ناحیه تیمورملیک و غیره شرطنامه‌های دو طرفه داریم. با افزایش یافتن اهالی و زیاد گردن شماره خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور طلبات به لباس یگانه مکتبی زیاد می‌گردد. فعالیت نظررس کارخانه‌های وطنی می‌تواند در تامین مکتب بچگان با لباس یگانه مکتبی زمینه گذارد و واردات آن از خارج به مراتب کاهش یابد. این تدبیر اگر از یک جهت در افزون گردیدن محصولات خودی نقش ارزنده گذارد، از جانب دیگر در تأسیس جای‌های کار دائمی زمینه گذار خواهد بود. محمد مومیزاده، بهادر استان، فیروزی موسی، اخبار. موضوع دیگر، بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان در دایره عملی نمودن یک لایحه به خط آب تازه پیوست کرده شد. در همین زمینه همچنین بیش از 10,000 ساکنی جمعیت شهرک آبیکیک با آب تازه تامین شدند. گزارش خدایدادی رجا و اسکندری سعید از ناحیه خراسان. در دایره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و همزمان سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه کارهای آبادانی و فراهمسازی شرایطهای ارزنده برای اهالی ساکنان جمعیت شهرک آبیکیک ناحیه خراسان با آب نوشاکی تامین گردیدند. لایحه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان و دیگر شریکان رشد عملی گردیده، کارهای ساختمانی از جمله کشیدن خطی برای قبورهای آبگذاری قطرشان 50 میلیمتر و حوض ذخیروی دارای گنجایش 600 متر کوبی آب و دیگر کارهای بنیادی توسط سهامگذاری ساکنان محل
انجام داده شده است. ما کارکنان بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان شکرانه از آن میکنیم که در طول چندین سال برای 30 سالگی استقلالیت به بیمارخانه ما آب آوردند. کوشش میکنیم تا 30 سالگی استقلالیت با باز بسیارتر آبادانی خود ما را، سهم خود ما را در این بیمارخانه گذاریم. خط آب نوشاکی از موضع چنارتود از بلندی سطح بحر 1200 متر بالا تا مرکز ناحیه که مسافه زیاده از 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد آورده شده است. با شرافت عملی شدن این طرح که از خط خودجاری عبارت میباشد برای تامین بیمارخانه مرکزی ناحیه نگرانیده شده، در آینده نیز برای تامین ساکنان اطراف با آب تازه آشامیدنی نقش مهم خواهد داشت. زیرا تاکنون باشندگان مرکز ناحیه و دهات اطراف از نارسایی آب نوشاکی تنقیسی میکشیدند. در بیمارخانه ما آب نبود، ما آب را با طریق ماشین می آوردیم. من امروز خوشبختانه از کوه ماده آب آوردن، آب نوشاکی که ما امروز دیگر محتاج آب نیستیم که با طریق ماشین ما کشانیم. در نظر است که با تطبیق پورای این عمل نیک مشکلات نارسایی آب آشامیدنی زیاده از 10,000 نفر اهالی ساکنان جماعت شهرک آبیکی که ناحیه خراسان حل خود را پیدا میکنند. طور مسئولان ساحه ابراز می‌دارند در آینده از نقطه اساسی تقسیمات آب تازه به تمام کوچه و رسته ها و دیگر نقطه های آبگذر اطراف خطهای انتقال آب پیوست کرده میشوند. در مرکز ناحیه در 6 نقطه آب نوشاکی می شود. از آن جمله بیمارخانه مرکزی، پنجشانه طرف راست، طرف چپ، نزد پرچم، نزد بازار مرکزی آبی همه وقته چشمه صاف آماده بیستد. در عموم 8,000 10,000 اهالی مرکز شهرک آبیکی با آب نوشاکی تامین می شود. با گفته مسئولان ساحه انشاءات مذکور در دایره تشبس‌های سازنده عملی گردیده، در صورت عاقلانه و ثمرناک استفاده برای آن انشاءات مذکور سالهای زیاد به ساکنان و دیگر استفاده برندگان آب آشامیدنی می تواند خدمت رساند. زیاد از 10 سال به حدود جماعت شهرک آبیکی که بغیر از آب‌های زمین آب دهنده آب‌های نوشاکی نبودند، در بالای جماعت شهرک آبیکی زیاد از 600 متر کوبی آب نگاه دارنده در آنجا آب را جمع کرده با دارو خلاق پوشیده از آنجا به ساکنان جماعت شهرک تقسیم شد. یکم نقطه آب نوشاکی به حدود بیمارخانه مرکزی ناحیه آورده رسانده شد. متخصصان ساحه تامینات آب نوشاکی اظهار می‌دارند که آب آشامیدنی از موضع چنارتود برای ساکنان مرکز ناحیه آورده شد از لحاظ اکولوژی تازه و جوابگو به معیارهای استانداردی میباشد. طور اطلاع داده شد اجرای کارهای ساختمانی لایحه مذکور دوام 2 ماه آخر ادامه یافته در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها به استقبال جشن‌های باشکوه کشور تحفه ارزشمند برای ساکنان ناحیه خراسان به حساب می‌رود. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان برای برنامه اخبار. چند روزی آخر موافق به معلومات آب و هواشناسان مملکت در شهر و ناحیه‌های مملکت معیار بلندی گرمی در نظر داشته شده است. در این دوره ساکنان بیشتر به آب‌های تشنه‌شکنی از جهت اکولوژی تازه نیاز و ضرورت پیدا می‌کنند. تأمینات اهالی شهر استرافشان با آب‌های تشنه‌شکن در کدام سطح قرار دارد؟ ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. از معیار مقرری زیاد گردیدن حرارت آب و هوا در قلمرو جمهوری تاجیکستان ساکنان و مهمانان شهر باستانی استرافشان ولایت سوغد را نیز جهت حفظ سلامتی بیشتر به نوشیدن آب‌های نوشاکی مواجه می‌گرداند. خوشبختانه امروز رفع‌های مرکزهای سودا و خدمت رسانی، مغازه و نقطه‌های مال‌های طلبات هر روزه، دکان‌ها و بخش‌های علایده فروش نوشاکی‌های تشنه‌شکن در مرکز شهر و دهات لبریز از شیشه و ظرف‌های پر از نوشاکی تشنه‌شکن می‌باشند. جمعیت دارای مسئولیت محدودی به نام شوکت جورایف نیز در بنای سابق کارخانه جورابراری شهر سال 2013 هم در این زمینه تشکیل گردیده 15 نفر ساکنان را با کار تامین گردانید. جمعیت به محصولات استحصال کرده‌اش که از نوشابه‌های گوناگون رنگی استحصال شدند 7 گنج نامگذاری نمود. در اول همه کارها خوب بودند ولی عصبی نبودن انتظام کاری بیشتر به استحصال آب‌های رنگی بی‌صفت و راه آسان تقسیمات نوشاکی‌ها مشغول گردیدن مسئولان کارگاه رجه معین کاری را گم کرد. اکنون کارگران را خواهند روزهای کاری و نخواهند روزهای شنبه و یکشنبه به کار دعوت می‌کنند. روزهای دیگر دروازه کلان کارگاه را که 2 کامره نظارتی نصب کرده شده است از پگاه تا بگاه قفل زده پاسبانان را به خانه‌هایشان جواب می‌دادند. با سؤال بی‌خطری کارگاه را از ساختار ناگهانی کی به ذمه دارد
جوانزنی که خود را سرمحاسب جمعیت دارای مسئولیت محدود معرفی نمود پاسخی بی‌پروایانه در ما هیچگاه سوختار نمی‌شود را داد. همزمان سرمحاسب تاکید کرد که در کارگاه هر ماه 22-23 هزار عدد آبهای تشنشکن رنگه استحصال میکنند و بس. فارغبالی از حد زیاد رو بینید. کارگاه استحصال آب تشنشکن هفتگنج در آخر بناهای سابق کارخانه دولتی جویرآوراری شهر جای گرفته از سال 2013 اینجانب روی تعمیر آن دیده است. دیوارهای بلند با خشت پخته ساخته و دو کنار دروازه کلان خرد همان رو با شغل و سارج آمیخته و بینور و تجهیزات آب رنگی نوشاکی استحصال کننده در کنج دیوار زیر شعاع آفتاب و قطره‌های باران خوابیده کیفیت بیننده را ویران می‌کنند. هرچند امروز ماه ایون سال 2021 باشد هم نظر به معلومات 4 ماهه در دست متخصصان شعبه سودا و رشد اقتصادی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراحشان موجود بوده جمعیت دارای مسئولیت محدود هفتگنج به اندازه 3600 سامانه محصولات استحصال کرده است و بس. آیا با این اقتدار میتوان در هواهای گرم فصل تابستان طلبات ساکنان و مهمانان شهر باستانی استراحشان را قانع گردانید؟ کارگاه دیگری که به استحصال و تامین اهالی با آب نوشاکی رنگ مشغول است جمعیت دارای مسئولیت محدود صدف شمرده می شود که در حدود بینای زمین‌های سابق دسته سیاری مکانیک‌کننده ساختمانی رقم 44 کنار راه نقلیاتگرد استراحشان دهه روگون جای گرفته است. طبق معلومات شعبه سودا و رشد اقتصادی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراحشان دوام 4 ماه اول سال 2021 کارگاه عموما فعالیت نکرده است. در شهر استراحشان صاحبکاران چندی از کارگاه‌های استحصال آب‌های رنگی تشنشکن و یکچند جمعیت‌های دارای مسئولیت محدودی به استحصال محصولات گوناگون اقتصادی اجتماعی شغل داشته به خاطر پرداخت نکردن اندازها، فریب دادن کارمندان مقامات دخلدار و نهایت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بیشتر شبانه و روزهای شنبه و یکشنبه فعالیت دزدانه دارند. آیا با این احوال استراتژی چهارم دولتی رشد با صورت صنعتی‌کنانه در شهر استراحشان عملی میشده باشد؟ مضبوط بابازاده از شهر استراحشان برای برنامه اخبار. تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به غنی گردیدن بودجه هر یک عائله تاثیر مثبت گذاشت. نتیجه همین بود که از حساب کمخرج گذرانیدن معرکه‌های خرسندی و عزاداری مبلغ عمومی به نفع مردم صرف شده در دوره عمل قانون به مراتب زیاد گردید. گزارش همکاران ما. از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان 14 سال سپری گشت. هدف از قبول قانونی مذکور این کاهش دادن سطح کمبزاعتی در مملکت و بهتر گردیدن سطح زیست و شرایط نیک و احوالی مردم می باشد. مورد به تذکر است که قانون ملی ثمره دوران استقلال دولتی بوده. در این دوره خراجات مردم در مقایسه تا دوره قبول قانون ملی به مراتب پست گردیده، معرکه های ساکنان به تنظیم درآمد. با قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ما توانستیم از خرافات پرستی و یک قطار معرکه هایی که به اصل و اساس بودند و اسرافکاری زیاده روی در آنها صورت می گرفت نجات یابیم و آنها را ترک کنیم و دیگر آنها را برپا نگردانیم. مبلغ هایی که از حساب معرکه های خرسندی خرافاتی پسنداز شدند و این چنین مراسم عزاداری که پسنداز شدند، همه این مبلغ ها بهر بهبود سطح زندگانی مردم روانه گردیدند و صرف شد. از جانب دیگر جوانان ما، کودکان فرزندان ما به تعلیم فرا گرفته شدند. می توان اینجا قید کرد که بعد از قبول شدن قانون یک قطار دستاوردهای بزرگ فرهنگی و این چنین اخلاقی را ما نائل گشتیم. از جمله توانستیم دیگر به صرفه و سرشته‌کاری اهمیت دهیم، از همه گونه خراجات های زیادتی دست کشیم. این چنین عملی شوی قانون مذکور در بلند برداشتن مدنیت حقوقی شهروندان و رعایت طلبات قانون های جمهوری تاجیکستان و بسته به گذراندن همه گونه جشن و عنعنه را در دایره قانون مساعدت نمود. در این مدت از جانب مسئولان مقامات محلی افزایش معرکه های گرانخرج زیر نظارت قرار گرفته شد که این در بهتر گردیدن سطح زندگی و نیک و احوالی مردم کشور زمینه مساعد و نتیجه نظررس را به بار آورد. زمینه اساسی و مناسب را برای 10 ساله های آینده در عمل اجرا نمودند. خرافات پرستی ها در طول 14 سال سپری گردیده روز تا روز کم شده ایستاده است. معرکه های شهروندان روز تا روز به نظام معین در آورده شده ایستاده است. از همه مهمترین اون که قانون شکنی ها میبینیم کم شده ایستاده است. این مسئله عدد قانون شکنی ها وقتی که کاهش می‌یابد از یک نقطه نهایتا مهم درک می‌دهد، آن هم باشد معرفتی
معرفتی، دستورخوان آرایی، معرفتی برپا نمودن معرکه ها و بالا رفتن سطح معرفتی حقوقی شهروندان ما می باشد. چقدر که سطح جهان بینی دیده ما وسیع شود، سطح جهان بینی ما وسیع شود، از تاریخ و فرهنگ و اصل و اصالت خود با خبر باشیم، فرهنگ نیاگان با خبر باشیم، همین قدر قانونشکنی ها کمتر می شود. در بهداشت شرایط زندگی مردم، آبادی منزل و امکانات بهتر نمودن شرایط زندگی را برای مردم به دست آورد. باید قید نمود که تا حال متاسفانه هستند نفرانی که ماهیت قانونی مذکور را درک نکرده به قانونشکنی و زیاده‌روی دیده و دانسته به بودجه عائله خود ضرر می‌رسانند. مسئولان ساحه و هر یک فرد خودشناس خودآگاه را می‌باید وابسته به اهمیت قانون ملی، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان بین مردم کارهای فهماندهی گذرانیده پی اجرای آنها مسئولیت بیشتر را درک نمایند. خورشیده نجمیدین، اهل دین کریم، دوشنبه اخبار. ادامه اخبار. کشاورزان خواجگی دولتی تخمی پروری به نام جلال‌الدین رومی ناحیه تیمورملیک با مقصد رشد ساحه کشاورزی از تجربه پیشقدم ساحه کشاورزی وسیع استفاده برده هر سال خواجگی های ناحیه را با تخمی خوشصفت تأمین می نماید. حکمت‌الله حسین‌زاده از ناحیه تیمورملیک گزارش می‌دهد. با تطبیق برنامه‌های دولتی در ساحه کشاورزی سال تا سال دستاوردهای نظررس احساس می‌گردد. با مقصد به صاحب اصلی برگردانیدن زمین، تشکیل خواجگی‌های دهقانی، اوج گرفتن شکل‌های نو خواجگی‌داری، سطح روزگاری مردم بهتر می‌گردد. خواجگی تخمی پروری به نام جلال‌الدین رومی ناحیه تیمورملیک از جمله آنها بوده. سهامداران سال تا سال به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. در خواجگی مذکور بر رشد ساحه غلطانگی نیز توجه خاصه ظاهر کرده می شود. در خواجگی عمومی میدان ما 1851 هکتار می باشند. از آن جمله در داخل خواجگی 85 هکتار است. 1445 هکتار گندم، 151 هکتار جو، 255 هکتار زغیر کاریدیم. گندم پیشتاز، الینا، باستربای، ویکتوریا، گندم‌های نوعی که مثلا اسکلاوی پیش کرده شده است. هر سال ما از این گندم حاصل خوب به دست می‌آوریم. ثمرناک استفاده بردن زمین و انتخاب تخمی‌های خوش‌صفت به بلند کردن سطح اقتصادی خواجگی مذکور و پیش از همه برای بهتر شدن زندگی مردم مساعدت می‌کند. حکمت‌الله حسین‌زاده از ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان برای برنامه اخبار. در زمینه شرایط و امکانات موجوده به خارج مملکت صاحبکاران بیشتر میوه و سبزیجات صادرات میکنند. توجه نمایید. صادرات محصولات کشاورزی از جمهوری تاجیکستان با نظرداشت طلبات روزافزون همه‌ساله رو به افزایش می‌نهد. خواجگیداران امکان پیدا کردند که با استفاده از شرایط مساعد صدها تن محصولات تر و تازه کشاورزی را طریق واسطه‌های نقلیات در اساس شهرنامه‌های همکاری با صاحبکاران تاجیک به خارج کشور صادرات نمایند. با مساعدت جمعیت تاجیکان ده‌ها نقطه‌های نگهداری و فروش محصولات کشاورزی برای صاحبکاران تشکیل کرده شده است. امسال صادرات نامگوی وسیع محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه از شهر نویاهای ولایت ختلان وارد گردیده خریداران زیاد دارد. رئیس جمعیت تاجیکان شهر تلیت شراف‌الدین عظیمov اظهار داشت که واردات میوه و سبزیجات همه‌ساله در حال افزایش بوده. در برابر به دست آوردن سود بیشتر خواجگیداران محصولات استحصال نموده کشورمان معرفی کرده می شود. امسال نیز از جمهوری تاجیکستان صاحبکاران تاجیک در برابر میوه‌های شهردار بیشتر از 400 تن پیاز وارد نمودند. پیاز بروقتی را صاحبکاران تاجیک اساساً از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان دسترس نمودند. این نامگوی محصولات کشاورزی خریداری زیادی دارد و بنابر از جهت اکولوژی تازه بودن آن طلبات سال از سال می‌افزاید. صدها نفر صاحبکاران تاجیک در مرکزهای سودا و بازارها فعالیت گسترده دارند که در صادرات و به فروش برآوردن مال و محصولات استحصال نموده وطنی سهمشان فعال و نظررس است. فراهم آوردن امکانات وسیع برای فروش و تشکیل نقطه‌های ایلوگی نگهداری محصولات کشاورزی در همکاری با مأموریت شهر عملی گردیده. مسئولان جمعیت تاجیکان در این سمت صاحبکاران را همه‌جانبه دستگیری خواهند کرد. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد برای برنامه اخبار. در ناحیه‌های فیض‌آباد و تاجیک‌آباد دوری اول آزمون جمهوریوی تلویزیونی اندلیب 2021 برگزار گردید.
ҳунармандон барномаи рангини фарҳангиро бо маҳорати баланд иҷро намуда ба даври дуюм роҳ хат гирифта. гузориш дар ин хусус. кашф ва дарёфти овозхонҳои ҷавони боистеъдод дар доираи ташкили фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҳунармандони ноҳияи Файзобод даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021-ро бо баргузории барномаҳои фарҳангӣ иборат аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ бо иловаи навгониҳои муосир, навозиши умумӣ, рақси яка, суруди яка, навозиши яка, суруди анъанавӣ, бозори ҳунар ва саҳначаҳои ҳаҷвӣ доир намуданд. муаррифии санъати асили миллӣ ва интихобу дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат қабл аз оғози даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 дар ноҳияи Файзобод ҳайати ҳакамон ва меҳмонон тибқи низомномаи фестивал озмун аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки дар сатҳи баланд ташкил карда шуда буд дидан карданд. маҳсули ҳунарҳои миллии эҷодкорону ҳунармандони ноҳия аз ҷумла гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, созҳои асбобҳои мусиқӣ ва ғайра диққати тамошобинонро ба худ ҷалб карда аз ҷониби масъулин баҳои баланд дода шуд. тибқи иттилоъ дар даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 400 нафар иштирок карда санъати воло, ҳунару истеъдодҳои сарояндагии худро дар бахшҳои гуногун муаррифӣ карданд. тибқи нақша иштирокчиён аз рӯи 12 бахш ҳунари худро нишон доданд. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ин фестивал озмун бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷараён дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ин фестивал озмун бо сатҳи баланд дар самти таъмиру нигаҳдории биноҳои муассисаҳои фарҳангӣ хеле хуб ҷараён дорад ва тавассути баргузории чорабиниҳо бахусус Андалеби 2021 беҳтарин чеҳраҳо, беҳтарин падидаҳо рӯи саҳна биёянд ва ҳадафи фестивал озмун ҳам ҳамин аст. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ба ҳамагон имкон медиҳад ки аҳли фарҳанги ҷумҳурӣ комёбиҳои фарҳангу ҳунари ҳар минтақаи мамлакатро бо тобишҳои рангини он манзури тамошобинон гардониданд. ҳадаф аз баргузор кардани фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангии 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ буда иқдоми хуб барои дарёфти чеҳраҳо бо диду нигоҳи нав мебошад. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз моҳи март то нимаи якуми моҳи август бо иштироки дастаи ҳаваскорони санъати шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 баргузор мегардад. ин озмун дар ноҳияи Тоҷикобод низ бо риояи низомнома ва шартҳои мушаххаси он ва бо иштироки доираи васеи аҳли ҳунари ноҳия баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангии 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ буда баҳри дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ баргузор гардидани он ҳунармандони ноҳия кӯшиши зиёд намуданд ва дар натиҷа барномаи рангину ҷолиберо пешниҳоди ҳайати якамон гардониданд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ба ҳамагон имкон медиҳад ки аҳли фарҳанги ҷумҳурӣ комёбиҳои фарҳангу ҳунари ҳар минтақаи мамлакатро бо тобишҳои рангини он манзури тамошобинон гардонанд. аҳли фарҳангу санъати ноҳия дар баробари таҳияи номинатсияҳои пешниҳодшуда аз қабили суруди яка, навозиши яка ва умумии хор, рақси яка, намоиши сару либоси миллӣ ва саҳначаи ҳаҷвӣ, ҳамчунин намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва касбҳои миллиро низ пешниҳод намуданд. баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 барои фаромӯш нашудани суннатҳои шифоии мардумӣ ва идома доштани он нақши арзандаеро мегузорад. мардум ба ин восита одатҳо, оинҳо, ҳунарҳо ва дигар анъанаҳои худро ки реша дар таърихи ниёгон доранд нигаҳ медоранд ва барои бозсозии бархе аз онҳо талош меварзанд. аз ин тариқ гузаштаро ба имрӯз, имрӯзро ба оянда мепайванданд. ҳайати якамон барномаи рангини таҳия намудаи ҳунармандони ноҳияро тамошо карда баҳои сазовори худро гузоштанд. бо мақсади ба стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқ намудани раванди таълим ва тайёр намудани мутахассисони дорои донишу малакаи замонавӣ дар мамлакат бори нахуст дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе академияи зеҳнӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ки мехоҳанд ба донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои хориҷа таҳсил кунанд кушода шуд. гузориши Бобокалон Аминзода ва Баҳодури Қурбон. дар кушодашавии академияи зеҳнии сунъӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва донишҷӯёни донишгоҳи олӣ ки мехоҳанд ба донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои хориҷа таҳсил кунанд аз ҷониби ташкилоти таҷраб дар ҳамкорӣ бо вазорати саноат,
ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ташкил шудааст. Намояндагони ҳукумати мамлакат ва масъулини вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони дигар ташкилоту муассисаҳо иштирок доштанд. Гуфта мешавад, ки таҷрибаи аввалин озмоишгоҳи зеҳнии сунъӣ дар Осиёи Миёна мебошад, ки вазифаҳои худро ба маркази минтақавии омӯзиши мошинсозӣ табдил медиҳад. тавассути таълим додани донишҷӯёни муассисаҳои таълимии миёна ва донишгоҳҳо, тавассути барномаи таълимии берун аз синфӣ, инчунин ҷорӣ кардани моделҳои зеҳнӣ ба соҳаи молиявӣ ва тандурустии маҳаллӣ пеш мебарад. мо академияи интеллекти сунъиро оғоз кардем. Академияи зеҳни сунъӣ аввалин академия дар ин самти маориф мебошад, ки дар Осиё марказӣ фаъолияти худро ба пеш мебарад. 150 нафар талабагон ва донишҷӯён дар академия мо ҳоло таҳсил карда истоданд дар Тоҷикистон. Инчунин мо дорем талабагон ва донишҷӯёни фосилавӣ аз Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия. ин нишон медиҳад, ки Тоҷикистон имрӯз аллакай тавонист як зинаи баландро дар соҳаи интеллекти сунъӣ бигирад. акнун мақсади мо дар оянда чи аст? Мақсади мо табдили Тоҷикистон ба маркази зеҳни сунъӣ дар қаламрави Осиёи марказӣ мебошад. ин чӣ маъноро дорад? вақте мо дар бораи зеҳни сунъӣ суҳбат мекунем, бояд зикр кард, ки зеҳни сунъӣ ин системаи компютери мебошанд, ки онҳо метавонанд мисли одам фикр кунанд ва қарорро қабул кунанд. мақсади кушодашавии марказ пеш аз ҳама айсоби соҳаи зеҳни сунъӣ то соли 2026 афзоиши ҷойҳои корӣ, баҳри бозори дохилӣ, баландбардории маҳсулотнокии истеҳсолӣ ва хизматрасонии маҳсулот дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. асосан дар ташкилоти ҷамъияти таҷриб шумо бо забони англисӣ аммо курсҳои глобализатсия, экономикаро мехонед ва дигар равияи ташкилоти ҷамъияти таҷриб бошад. ин барномасозӣ ва тафаккури сунъӣ мебошад. барномаи таълимӣ дар асоси маводи донишгоҳи Стенфорд таҳия шуда таҳияи амалиро дар бар мегирад. ман ба таҷриб омадам вақте ки 14 сола будам. ҳозир ман 17 сола мебошам. ман якум аз Тоҷикистон шудам ки ба донишгоҳи Стенфорд қабул шавам. Стенфорд яке аз беҳтарин донишгоҳҳои ҷаҳон мебошад. агар рейтингро бинем, Стенфорд дар ҷои дуюм меистад дар ҷаҳон. ва ман 350 000 стипендия буридам. ба таҷриб ман якчанд курсҳоро омӯхтам. курсҳои философия бо магистранти Гарвард, курсҳои международные отношения бо магистранти Принстон омӯхтам. барномаи курси академия барои 4 моҳ пешбинӣ шудааст, ки шунавандагонро ба мутахассисони асосии академияи зеҳнӣ табдил медиҳад. ҳадафи асосии ин иқдом тарбияи насли наврас ва ба воя расондани кадрҳои болаёқат мебошад, ки баҳри ободии ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро гузоранд. бобокалон амизода, Баҳодури Қурбон, мақсади мақсад, Ахбор. дар муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болоёқати равияи иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе дар доираи татбиқи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 даври ҷумҳуриявии Олимпиадаи Спеллинг Б баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болоёқати равияи иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе дар доираи татбиқи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 даври ҷумҳуриявии Олимпиадаи Спеллинг Б баргузор гардид. дар озмуни мазкур 69 хонанда иштирок доштанд. мақсади баргузор намудани чунин озмунҳо баланд бардоштани шавқу рағбати хонандагон ба омӯзиши забони англисӣ ва дарёфти хонандагони болоёқат мебошад. ёдовар мешавем, ки олимпиадаи мазкур байни хонандагон гузашт. ғолибон бо диплому ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин дар доираи эълон гардидани 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ҷиҳати ташаккули тафаккури дақиқ, мулоҳиза ва хулосабардории мантиқии кӯдакон, олимпиада оид ба шоҳмот байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ баргузор гардид. шоҳмотбозӣ ба сифати бозии зеҳнҳо маъмул буда, навъе аз варзиши фикрӣ байни ду бозингар арзёбӣ мешавад. олимпиадаи мазкур даставӣ буда аз 120 нафар хонанда иборат буд. ҳар як даста 6 нафар бозингар дошт, ки 2 нафар духтар ва 4 нафар писарро ташкил медод. рақобати дастаҳо оғоз ёфт ва шоҳмотбозон байни ҳам рақобат намуданд. сабқати дастаҳо ҷолибу диданӣ сурат гирифта, ҳар даста барои ба даст овардани ғолибият тамоми маҳорати варзишии худро нишон доданд. дар охир ба ғолибон тӯҳфаҳо ва диплому ифтихорномаҳо супориданд. Назрозода Иброҳим Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи Ахбор.
در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور برای دانش آموزی دانشجویان شرایط معاصر تعلیم فراهم آورده شده است. در همین زمینه در دانشگاه تالار کنفرانسی مورد بهره برداری قرار داده شد که آن با لوازمات زمانوی تکنیکی مجهز گردانیده شده است. گزارش همکاران ما. امروز در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور کشاده‌شوی تالار کنفرانسی با لوازمات زمانوی تکنیکی مجهز گردانیده شده بخشیده به جشن ملی 30 سالگی استقلال دولتی و 90 سالگی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور برگزار گردید. این تالار مجهز در دایره لایحه گرانتی مکمل گردانی برنامه‌های تعلیمی در ساحه اگراری وابسته به استانداردهای بین‌المللی تحصیلات که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه رشد تحصیلات عالی با مبلغ‌گذاری بانک جهانی راه اندازی کرده شده ایستاده است عملی کرده شد. مقصد اساسی لایحه تکمیل دادن اختصاص‌های سمت اگراری میباشد و آمادن متخصصان جوابگوی بازار امروزه مهنت میباشد. تالار کنفرانسی مذکور برای باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم برای استوار نمودن سویه کسبی آموزگاران دانشگاه میتواند که سهم نظارت خود را گذارد. امروزها پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق تاجیکستان به ساحه اگراری وابستگی عمیق دارد و کلید کامیابی‌های آینده اقتصادی کشور در دست متخصصان بلندپایه به معیارهای طلبات بازار جهانی مهنت جوابگوی این ساحه میباشد. باید یادآور شویم که یکی از مقصدهای لایحه مذکور از شرایط مساعد فراهم ساختن برای استادان دانشگاه با مقصد بلند برداشتن سطح دانش‌های کسبی برای گذراندن آموزش‌ها، ترینینگ‌ها، میزهای مدور، آنلاین کنفرانسی‌ها به حساب می‌رود. نظرالزاده ابراهیم بهادر قربان عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.